परीक्षा दृष्टि पिलामाने आजिर विषयवस्तुटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यही विषयवस्तु तुमर परीक्षा रे 1 मार्क क्वेश्चन आसबो, 2 मार्क भी क्वेश्चन आसबो, 3 मार्क रो भी क्वेश्चन आसी पारे, ता सहित 8 मार्क रो भी क्वेश्चन आसी पारे। तो तेणु करी पिला माने परीक्षा दृष्टि आज जो आम विषयवस्तु आलोचना करबा ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एवं आजिर आमर विषयवस्तुटी होची मुगल मानक स्थापत्य। तो चलो पिला माने डेरी न करी आज आम जानिबा मुगल मानक स्थापत्य विषय रे। स्थापत्य काहाकू कुहा जाय पिला माने देख, स्थापत्य होची सौध जो तैयारी करा जाय, सौध तैयारी करिवार शैली बा तार पद्धति को बुझाई थाए। सौध काहाकू कुहा जाय पिला माने, सौध कहिले जो आम अनेक गुड़िए बिल्डिंग गुड़िक तैयारी करिथाउ ताकू कुहा जायताए सौध। ए सौध जो शैली रे तैयारी करा जायताए ता सहित जो पद्धति रे तैयारी करा जायताए तार अध्ययन को स्थापत्य बोली कुहा जायताए। मुगल स्थापत्यर वैशिष्ट्य, प्रथम वैशिष्ट्य हूँ पिला माने डोम। एठी जो ताजमहल रो फोटो चित्र दिया है पिला माने देख, एठी जो आकारटी देखा जाउची अर्धगोलाकार एटा हला डोम स्ट्रक्चर। एवं मुगल माने जो स्थापत्य गुड़िक निर्माण करिसंती एही डोम आकार ही थाए। द्वितीय स्थापत्यर वैशिष्ट्य हला पिलर। एही ताजमहल रो फोटो चित्र को पुणी देख पिला माने, एठी जो मार्क करूची एटा हला पिलर बा मिनारेट्स बोली की कुहा जाय। एवं मुगल मानकर स्थापत्य रे पिलर बा मिनारेट्स ही थाए। तृतीय मुगल स्थापत्यर वैशिष्ट्य है राजप्रसाद। मुगल माने अनेक गुड़ी राजप्रसाद भी निर्माण करिसंती। आहुरी मुगल मानकर स्थापत्यर वैशिष्ट्य है दुर्ग। से माने दुर्ग मध्य निर्माण करिसंती, जेमति कि आग्रा दुर्ग है। तापरे मुगल माने आहुरी मस्जिद माने भी निर्माण करिसंती। मस्जिद रे से माने तांकर प्रेयर करुतले, ता सहित से माने बड़ दरवाजा मध्य तैयारी करिसंती। आहुरी मुगल मानकर स्थापत्यर वैशिष्ट्य है से माने सौध सहित उद्यान निर्माण करिसंती। जो बड़ बड़ बिल्डिंग गुड़ाक तैयारी करिसंती मुगल माने तार चतुर्पार्श्व से माने उद्यान मध्य निर्माण करिसंती। उद्यान माने पार्क निर्माण करिसंती। ता सहित मुगल माने तांकर स्थापत्य रे समाधि मध्य तैयारी करिसंती। एवं एही मुगल मानकर स्थापत्यर एक प्रधान वैशिष्ट्य है यह इंडो पारस्य कलार मिश्रण थिला। ने भारत एवं पारस्यर मिश्रण कलारे तांकर एही स्थापत्य गुड़िक निर्माण होइतिला। एही 9टी हैला पिला माने, एही 9टी हैला मुगल स्थापत्यर वैशिष्ट्य गुड़िक। एवं एही मुगल स्थापत्य विश्व रे प्रसिद्ध थिला। एवं मुगल सम्राट माने एही स्थापत्य को पृष्ठपोषकता करथिले। तेणु करी एही मुगल स्थापत्य शीर्ष स्थान रे पहुंची पारिथिला। बाबर को समयर स्थापत्य। बाबर काबुलीबाग मस्जिद तैयारी करथिले पानीपत ठारे, जहाँकि हरियाणा राज्य रे अवस्थित। बाबर आहुरी जुमा मस्जिद तैयारी करथिले संबल ठारे, जहाँकि उत्तर प्रदेश रे अवस्थित। बाबर आहुरी सुपुर्दगह मस्जिद तैयारी करथिले, जहाँकि आग्रा ठारे अवस्थित उत्तर प्रदेश राज्य रे। बाबर अनेक गुड़िए सौध निर्माण करथिले दिल्ली, आग्रा, ढोलपुर, ग्वालियर, पानीपत, संबर, हिसर ठारे। बाबर तांकर जो स्थापत्य गुड़िक निर्माण करिसंती से तांकर राज्य एवं राजधानी रे ही निर्माण करिसंती। कन्स्टान्टिनोपल रु से स्थपति सिनानकर शिष्य मानकु भारत को आनिथिले, भारत रे अनेक गुड़िए स्थापत्य निर्माण करिबा पई। बाबर आहुरी रामबाग एवं जोहराबाग नगर उद्यान मध्य निर्माण करिसंती। एठी जो फोटो चित्रटी अछि पिला माने देखि परथो, फोटो चित्रटी होची काबुलीबाग मस्जिद रो फोटो चित्र। हुमायून का समयर स्थापत्य। हुमायून दीनपनाह प्रासाद तैयारी करथिले दिल्ली ठारे। ता सहित आहुरी से फतेहाबाद मस्जिद तैयारी करथिले हरियाणा रो हिसार जिल्ला रे। हुमायून आहुरी अनेक गुड़े मस्जिद भी तैयारी करछंती आग्रा ठारे। ये जो दीनपनाह प्रासाद तैयारी करथिले हुमायून, ताहाको आक्रमण करथिले शेरशाह एवं आक्रमण करिकी शेरशाह ताकू भांगी देथिले। एठी जो फोटो चित्रटी अछि, ये फोटो चित्रटी होची हुमायून को समाधि। अकबर को समयर स्थापत्य। हुमायून को समाधि अकबर को ही शासन समय निर्माण करा जायतिला। हुमायून को समाधि दिल्ली ठारे निर्माण करा जायतिला। एवं एही हुमायून को समाधि तांकर पत्नी हमीदा बानो बेगम ही तैयारी करथिले। ए हुमायून को समाधि जो थिला तार शिल्पी थिले मिराज मिर्जा गियास
ଏବଂ ଏହି ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆକବର ମହମ୍ମଦ ଗୌସଙ୍କ କବର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଠାରେ। ଆକବର ଆହୁରି ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଗ୍ରାଠାରେ। ଏହି ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଲାଲ ମଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଏବଂ ମାର୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ କାସିମ ଖାଁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1565 ମସିହାରେ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1573 ମସିହାରେ। ଏହି ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 500ରୁ ଅଧିକ କକ୍ଷ ଅଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର ମହଲ ଏବଂ ଆକବର ମହଲ। ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗର ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ଆକବର ଆହୁରି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାର୍ମିକ ସୌଧ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଇବାଦତ ଖାନା, ସଲିମ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ସମାଧି, ଇସଲାମ ଖାଁଙ୍କ ସମାଧି। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯୋଧାବାଇ ମହଲ ହିନ୍ଦୁ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ମରିୟମ ମହଲ ମୁସଲମାନ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ବୀରବଲ ମହଲ ଆକବରଙ୍କର ସଖା ତଥା ବିଦୂଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଖ୍ୱାବଗହ ଶୟନ କକ୍ଷ ଥିଲା, ପଞ୍ଚମହଲ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ ମହଲ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଆହୁରି ଆକବର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଦିୱାନେ ଆମ୍ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିୱାନେ ଖାସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ସେହି ଦିୱାନେ ଖାସ୍କୁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ଫଟୋ ଚିତ୍ର। 2 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚମହଲର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଧାବାଇ ମହଲର ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ଆକବର ଆହୁରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ଏବଂ ଏହି ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଟେ ଏବଂ ଆକବର ଯେଉଁ ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଜରାଟ ଉପରେ କରିଥିବା ବିଜୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆକବର ଆହୁରି ଲାହୋର ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶମଶେର ଖାଁଙ୍କ କବର ଅମ୍ବରଠାରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜାର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଦରବାଜା ଏହା ଅଟେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ମୋତି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଲାହୋରଠାରେ, ସହଦରା ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଲାହୋରଠାରେ, ଆକବରଙ୍କ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସିକନ୍ଦରାଠାରେ, ଇତମଦୁଲ୍ଲା କବର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନୁରଜାହାଁ। ଏଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମୋତି ମସଜିଦର, ଯାହାକି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲାହୋରଠାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ସମାଧିର ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ସିକନ୍ଦରାଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆକବରଙ୍କର ସମାଧି ଜାହାଙ୍ଗୀର ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।